ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାଲିକୁ ମତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଆଉତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ମନୋନୀତ ବୋଲି। ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହବା, ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ସଜାଗ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ସାମସନ ବାରିକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁଦୃଢ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରୁ ସେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। प्रेज द लॉर्ड सर जी। ओके, अगली समय आपका है और आप अगले समय आप चलाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो सुंदर समय के लिए। परमेश्वरंकर महिमा हेउ, प्रभुंकर गौरव हेउ सुंदर अवकाश निमंते। तेणु मु सर्वप्रथमे एकमात्र सत्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद दिए। प्रभुंकर दया अनुग्रह सकाशे प्रभु आम समस्त को जीवित मानक मध्य गणना करियछंती। आजिर सुंदर समय सुप्रभात दिवस प्रभु देखियछंती। तेणु से प्रभु को धन्यवाद देवा सहित बेथेल प्रिया टावर उपस्थित परमेश्वर प्रिय लोक मानू होस्ट महाशय को समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट सुमधुर नाम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हैप्पी गुड फ्राइडे। प्रेज गॉड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आज आंभे माने एक विशेष दिन, विशेष मास, विशेष मुहूर्त रे आमे अछु। प्रभु समग्र मानव जाति पाए से मानक पापरु परित्राण करबा निमंते आज से कार्य प्रभु साधन से करिछंती। आ प्रभुंकर से समस्त प्रेम को प्रभु जहा करियछंती आंभ मानक पाई से समस्त विषय को मने पकईबार पर्व अटे। आ प्रभु को धन्यवाद देवा दरकार जे प्रभु आपणक पाई मो पाई मानव जाति पाई से जीवन दे अछंती ताकि आपण ओ मु अनंत जीवन पाऊ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने गोटे गीत मते मने पड़े, हे क्रूशधारी मो पाई क्रूसे गल मरी, हे प्रभु हे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने मोर पाप लागी स्वर्ग सुख छाड़ी आसिल मो निकटकु, मोर मुक्ति लागी केते दुख भोगी शून्य कल आपणाकु, मोर पाप लागी स्वर्ग सुख त्यागी आसिल मो निकटकु, मोर मुक्ति लागी केते दुख भोगी शून्य कल आपणाकु, कोरोड़ा छाट तुमे सहिल कंटा मुकुट तुमे पिंधिल, कोरोड़ा छाट तुमे सहिल कंटा मुकुट तुमे पिंधिल, रगत गला केते झरी मो पाई क्रूसे गल मरी,
हे जीसु हे मो पाई क्रूसे गला मरी हे क्रूसधारी मो पाई क्रूसे गला मरी हे प्रभु हे मो पाई क्रूसे गला मरी हे जीसु हे मो पाई क्रूसे गला मरी प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर प्रिय लोक माने যদি ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ এই ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ଜୀବନ ଦେବ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ଦେବ ନାହିଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗୀ ଆସିଲେ ମୋ ନିକଟ ମୋର ମୁକ୍ତି ଲାଗି କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଆପଣାକୁ ପୋରଡା ଛାଟ ଯାହା ଅସହ୍ୟ ଅଟେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏତେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରଚନାକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗି ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ର ଯେଉଁ ଚୋର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ତେବେ ସେ କାହିଁକି ମଲେ କାହିଁକି ମଲେ ଈଶ୍ୱର କଣ ମରି ପାରନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମଲେ ଈଶ୍ୱର ମରି ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ସେ କଲେ ସେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାକି ତାଙ୍କ ମରଣରେ ମାନବ ଜାତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଯୋହନ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ତହିଁର 14 ପର୍ବର 6 ପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେହି ଜଣେ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପଠନରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି
ଯୀଶୁ ଥୋମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ୱେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଟ୍ରୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଲାଇଫ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏକ ଆମେ ଶିଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଟ୍ରୁ, ଅହମ୍ ସତ୍ୟମ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛୁ, ମିଛ କହୁଅଛୁ, ପାପ କରୁଅଛୁ। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ କହନ୍ତି, ନିରାଟ ସତ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଅହମ୍ ସତ୍ୟମ୍, मैं ही सत्य हूं, आई एम द ट्रू। ଯୀଶୁ ଏଇ ସତ୍ୟ କଥା ସେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହି ନାହାନ୍ତି ବା ମିଛ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିକଜ ହି ଇଜ ଏ ଟ୍ରୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଠନ କରିବା, ତ ସେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁ। ଯଦି ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପ କରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 21 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ। ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ହତ ହେବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଧରାମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
आपणा शिष्य मानकु बुझेइबाकु लागिले जे ताहांकु अवश्य जेरुसालेम को जीवाकु हेबो एवं प्राचीन प्रधान याजक और शास्त्री मानक हस्तरु बहुत दुख भोग करी हत हेबाकु हेबो पुणी तृतीय दिवस रे उत्थित हेबाकु हेबो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने अर्थात आंभ मानकर प्रभु जीशु ख्रीस्ट से जानी अछंती जे प्राचीन मानक द्वारा प्रधान याजक मानक द्वारा शास्त्री मानक द्वारा बहुत दुख भोग उठेबाकु पड़िबो हत हेबाकु पड़िबो एवं हत हेला परे मृत्यु हेला परे से जीशु कहउचंती आ 3 दिन गला परे मो मृत्यु उठिबी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आजिरो दिन एक विशेष दिन अटे उत्तम दिन अटे। प्रभुंकर लोक माने आमे कहूछु ना गुड फ्राइडे गुड कहले उत्तम फ्राइडे कहले शुक्रवार नहीं कि आज उत्तम शुक्रवार अटे पुण्य शुक्रवार अटे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने तेबे आमे प्रभुंकर लोक माने अटो तेबे गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार उत्तम दिन अटे आमे जानिबा दरकार। आंभ मानकर जीवन रे प्रत्येक दिन उत्तम अटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने सबु दिन उत्तम अटे सबु दिन भल अटे। परमेश्वर बैड डे को से सृष्टि करी नाहंती खराब दिन को प्रभु सृष्टि करी नाहंती। आमे प्रत्येक दिन मास वर्ष निमिष पलक मध्यरे सबु दिन आम पाई मंगल ही अटे यह हमें जानिबा दरकार। अनेक समय जगतर लोक माने जो प्रकार से माने जीवन यापन करूछंती आज प्रभुंकर लोक माने मध्य से प्रकार करूछंती केते दुखर विषय। से माने कहंती आजिर दिन भल दिन नाही आज शनिवार ना तेणु भल दिन नाही आजिर मास भल नाही एई वर्ष भल नाही मनुष्य किए जे आमे ईश्वरंकर सृष्टि करितिबा समग्र विश्वर विश्व आमे आरोप करिबा प्रभुंकर प्रिय ताहा भूल अटे। आमे देखिबा आदि पुस्तक रे परमेश्वर समग्र विश्व ब्रह्मांड को से जितेबेले सृष्टि से करूछंती प्रभु सृष्टि कला परे से देखुछंती कोन देखुछंती गोटे थर देखि नाहंती 2 थर देखि नाहंती प्रभु 7 थर प्रभु देखिले और प्रभु कहिले गुड 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 उत्तम 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 को प्रभु देखिले भल दिन प्रभु सृष्टि कले। तेबे आमे केबे मद कहिबा नै जे एई वर्ष भल वर्ष नाही मो पाई आजिर दिन भल दिन नाही सबु दिन समान अटे प्रभुंकर प्रिय लोक माने। तेणु रोमी पुस्तक लिखा जाए सबु दिन समान अटे किंतु जे जदि अन्य दिन को अन्य दिन ठारू अधिक मान्य करे तेबे ताहार विश्वास आ विवेक हेतु से ताहा मानु अछि आ से जहा किछि भी करू अछि ईश्वरन को धन्यवाद देई ताहा से करू अछि ताहा पक्षरे से दिन कोन ता ठारू बढ़ी करी अटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक तेबे परमेश्वरंकर प्रिय लोक माने आंभ मानकर प्रभु से मृत्यु विषय से जानी अछंती और जो लोक माने कहंती जे प्रभु काहे की मले आज्ञा प्रभु मरिबा द्वारा से जीवन देले तो द्वारा से जीवन देवा द्वारा मानव जाति मुक्ति पाइला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे कहूछु ना पुण्य शुक्रवार पुण्य पाइबा को हेले जे पुण्य कार्य साधन करियछंती मुक्ति कार्य साधन करियछंती से ईश्वर को जानिबा द्वारा
पुण्य पाइबा, मुक्ति पाइबा, उद्धार पाइबा। लोक माने पुण्य पाइबा पई कोन करूछंती? भाबुछंती मु तीर्थ स्थान को यात्रा करिबी, जदि मु डुबकी लगेबी तेबे मु पुण्य पाई जिबी। आज्ञा पुण्य सेमिति मिले नहीं, मुक्ति सेमिति मिले नहीं। जो ईश्वर पुण्य कार्य साधन करियोछंती, मुक्ति कार्य साधन करियोछंती, से एकमात्र सत्य ईश्वर को जानिबा, विश्वास करिबा, ग्रहण करिबा, तेबे आम्भे माने पुण्य पाइबा, मुक्ति पाइबा। प्रभुंकर प्रिय लोक माने पुण्य पाइबा निमंते केते परिश्रम करूछंती, मुक्ति पाइबा निमंते। आ केते से माने तीर्थ स्थान को यात्रा करूछंती, केते टंका से माने खर्च करूछंती। आ भाबुछंती जदि मु सही कार्य करिबी तेबे पुण्य पाइ। प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभु ऑलरेडी आम समस्त पाई, मानव जाति पाई पुण्य कार्य साधन करि सारी छंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रिय लोक माने केवल जानिबा को हेबो एवं ग्रहण करिबा को हेबो, तेबे जाय आमे मुक्ति पाइबा। प्रभु समस्त धर्मशास्त्र लिखा जाए जे रक्त द्वारा पाप मोचन हुए, रक्त बिना कौनसी विषय मोचन हो पारिबो नहीं। रक्त प्रदोषनम पाप विनाशनम, रक्त झराइबा को पड़िबो ते पाप को विनाश करि पारिबे। तेबे ए रक्त के झराई अछंती, के पाप को विनाश करिसंती? प्रभु जीसु ख्रीष्ट कालबरी रसी पहाड़ रे से क्रूस रे निजर जीवन दे टोपाए टोपाए रक्त से झरे अछंती, ताकि आपणक पाई, मो पाई, मानव जाति पाई आमको से मुक्ति देवा पाई, पापरु परित्राण करिबा पाई। प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए पापरु परित्राण पाइबा पाई, मुक्ति पाइबा पाई, पुण्य पाइबा पाई हेले वंचितिबा समय ही सत्य को जानिबा, ग्रहण करिबा, से मार्ग रे चलिबा, तेबे जाय आमे पुण्य पाइबा, मुक्ति पाइबा, उद्धार पाइबा। कारण ए उद्धार मुक्ति परित्राण केवल जीसुଙ୍କ ठारे ही अछि। तेणु लेखा जाए प्रेरित पुस्तक 4 पर्वर 12 पदरे, आकाशर तले मनुष्य मानक मध्यरे आ कोनोसी नाम दिया जाए नहीं, जेउ नामरे आंभ मानकु परित्राण पाइबाकु हेबो, उद्धार पाइबाकु हेबो। प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु लोक माने मनुष्य मरी गला परे से माने भाबंती केमिति से पुण्य पाइबो, केमिति से मुक्ति पाइबो, ताहा से माने कोन करंती? प्रचेष्टा करंती, प्रयास करंती। या जानिबा दरकार मनुष्य मरी गला परे आमे जेते मध्य ताहा पाई पुण्य कार्य साधन कले, प्रयास कले, जेते टंका जेते जा खर्च कले मध्य से व्यक्ति केबे मध्य पुण्य पाई पारिबो नाही, मुक्ति पाई पारिबो नाही। चिंता करंतु प्रभुंक प्रिय लोक माने, जगतर लोक माने आमे समस्ते दिन आसीबा, हम समस्त दिने ए जगत छाड़ीबा को पड़िबो। आ प्रभु यीशु जो प्रतिज्ञा हमको करि अछंती, से आसु अछंती आंभ मान को नेबा पाई। जगत रे थिबा समय मनुष्य माने सत्य को न जानी से माने मिथ्यार आश्रा से माने नेउछंती, मिथ्यार अन्वेषण करूछंती, पाप रे जीवन काटुछंती, आउ मरी जाउछंती। मरी गला परे से माने 21 दिन बा 7 दिन गला परे बा से मानकर विधिर विधान अनुसार लोक माने कोन करूछंती? से मरी जेथिबा व्यक्तिर अस्थि को कोन करूछंती?
अस्थि को धरी से माने कुआडे जाउछंती काहे की जाउछंती कोन पे जाउछंती केमिति से मुक्ति पाइबो से अस्थि को धरी लोक माने तीर्थ स्थान को जाउछंती आ से अस्थि को से माने से स्थान कोन करछंती फसाई देउछंती आ भाबुछंती ए अस्थि यदि मु गंगा नदी को नेबी तेबे यार आत्मा मुक्ति होई जीवो पुण्य होई जीवो यह लोक मानकर विश्वास अटे किंतु मला परे से माने यह करूछ किंतु ताहा किछि लाभ नाही प्रभुंकर प्रिय लोक माने बंचिथिबा समय ही आमे आम जीवन पाई आत्मा पाई चिंता करिबा आवश्यक अटे एवं जो ईश्वर मुक्ति साधन करि सारी छंती ऑलरेडी तांकु जानिबार अछि लोक माने कहउचंती आज्ञा आत्मार सद्गति निमंते प्रार्थना करंतु आत्मार सद्गति निमंते कोन करो तुमे तीर्थ स्थान को जाओ तार अस्थि को तुमे नियो ए प्रकार एते जिनिस लागिबो ताहा कोले तार आत्मा शांति हबो तार आत्मा मुक्ति पाइबो ताहा कदापि न प्रभुंकर प्रिय लोक माने जगत रे बंचिथिबा अवस्था रे असत्य रे जीवन काटी अछि पाप रे जीवन काटी अछि आ मरि गला परे तार अस्थि को जेते मध्य बड़ तीर्थ स्थान को पवित्र स्थान को नेले मध्य तार आत्मा केबे मध्य पूर्ण पाई परिबो नाही प्रभुंकर प्रिय लोक माने मु चिंता करूथिली वर्तमान हमर ईस्टर संडे आसु अछि समस्त लोक माने कोन करिवे से माने कबर को जिवे आमर विश्वास जीसु जहा कहि अछंती ता सत्य अटे जे जेते बेले प्रभु जीसु ख्रीष्ट आसीबे जो माने ख्रीष्टन को ठारे थाई प्रथमे मरि छंती से माने समस्त कोन हेबे उठिबे कबर फिटाई समस्त उठिबे ए आंभ मानकर विश्वास अटे आ आमे माने मध्य प्रार्थना करूछु किंतु आ उटे दुखर विषय जगत रे बंचिथिबा समय रे जदि आमे सत्य को जानिबा नाही मुक्ति को पाइबा नाही उद्धार को पाइबा नाही आउ मनुष्य मरि गला परे आमे कहूछु आज्ञा तांकर आत्मार सद्गति निमंते आत्मा जेमिति उद्धार हेबो पुण्य होई पारिबो मुक्ति होई पारिबो ता पय प्रार्थना करंतु आमे जेते प्रार्थना कले भी तार बंचिथिबा जीवन काल मध्य रे तो से केबे मध्य पुण्य काम करि नाही सत्य को जानि नाही सत्य पथरे चाली नाही मुक्तिकर्ता को विश्वास एवं ग्रहण करी नाही आमे जेते प्रार्थना कले कोन हबो कोन से पुण्य पाइबो हमर कोन अधिकार अछि मनुष्य को पुण्य देबा पाई केवल प्रभु यीशु ठारे अधिकार अछि तेनु प्रभु को लोक माने आमे बंचिथिबा समय सत्य को जानिबा प्रभु ऑलरेडी समग्र मानव जाति पाई मुक्तिर कार्य साधन करि अछंती जदि लोक माने मरि जानती आमे कहू एक दुखर दिन अटे केते दुखर दिन अटे जदि आमे जीवा जदि किए दे मरि गला पर आमे कहिबा बहुत भलो दिन भाई मरि गले लोके कोन कहिबे हमको बाड़ाइबे भलो बोली कहिबे नाही ए केमिति लोक ए केमिति पास्टर ए केमिति विश्वासी मो पुओ मरी गला मो लोक मरी गला ए पास्टर कहूची ए विश्वासी कहूची आजर दिन भलो हैला ए भाई मरी गले जागतिक भावरे यदि आमे ए प्रकार कहिबा ता लोक माने आमे कहिबे पागल होई गला केमिति लोक बोली कहिबे किंतु चिंता करिबा जे यीशुंकर मरण यीशु मरी गले मानव जाति पे पापर कार्य से साधन कले आ यीशु को मरण को केवल विश्व मध्यरे गुड बोली कहा जाउछि काहे कि कारण यीशुंकर मरण रे आम्भे माने मानव जाति मुक्ति पाइला तेणु कहा जाए गुड डे गुड फ्राइडे यीशु को मरण भलो हैला यीशु मले जे भलो हैला यीशु मरिबा द्वारा में परित्राण पाइलु
ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଅବଶ୍ୟ ମତେ ହତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ହତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାହା ହଉଛି ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ସେ କହନ୍ତି ତାହା ସେ ସତ୍ୟ ହିଁ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବର 3 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ମନ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କହନ୍ତି ତାହା ସେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଗୁଣ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ପରି ସେ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ କୌଣସି ସେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଶିଶୁ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏହା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଯାହା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 8 ପର୍ବର 32ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କଣକୁ ଜାଣିଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ। ଯୋହନ 8:32। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ। ସତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ କେବଳ ଏକ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ବନ୍ଧନ କଣ? ପାପର ବନ୍ଧନ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପାପର ବନ୍ଧନକୁ ଅଲରେଡି କ୍ରୁଶରେ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହିଁ,
सत्य को जानिबो ग्रहण करिबो तेबे से पापरु मुक्त हेबो किंतु प्रभु ऑलरेडी पापरु मुक्त करि सारी छंती किंतु मनुष्य सत्य को ग्रहण से करि नाही यदि ग्रहण करिबो नाही तेबे से मुक्त होई पारिबो नाही समस्त पाप बंधन समस्त मंद बंधन सत्य को जानिबा द्वारा प्रभु केवल सत्य अटंती तेणु लेखा जाए प्रभु यदि आमे सेई जोन 14 यदि 12 यदि आमे देखिबा से स्थान रे मध्य आमे देखि परिबा ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି କହୁଛି ମୋ ଠାରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମ ମାନ କହୁଅଛି ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହା ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଉଅଛି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ଅନେକ ରୋଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ମୁକ୍ତ କିଏ କରୁଛି ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ମନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ତିମୋଥୀ 4:4 ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ସେ 8 ପର୍ବର 45 ଆମେ ପଢିବା 45 ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଦାବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ 46 ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ମୁଁ ଯେବେ ସତ୍ୟ କହେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କାହିଁକି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର थियोलॉजिकल बायोलॉजिकल अनेक लॉजिक से माने करी शिक्षी से माने कहउछंती यीशु पाप करिछंती यीशु बाहा होइछंती यीशु मरी नाहंती
ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରମାଣେ ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିରାଟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଥିଓଲୋଜିରେ ଯେତେ ବି ଲଜିକ ଅଛି ସେ ଲଜିକ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଅଛି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଫାରୁସି ମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ନା ପଣ୍ଡିତ ନା ଏଇ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ? ସେଇ ସମୟର ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକାଶର ତାରାକୁ ଗଣି ପାରନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହିଁ। ସେଇ ସମୟର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରାଜା ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଉ ଆଜିର ଜଗତର ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦାବି କରନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ? ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 3 ପଦ ଆମେ ପଠନ କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଯୀଶୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନନ୍ୟନ୍ୟ ପବିତ୍ର ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହିଁ, ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ମିଛ କହିନାହିଁ, ସେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଜାଣିବ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେ କଣ ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅମର ବର ପାଇବ ସିଏ, ଇଟରନାଲ ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ କଣ ପାଇବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅମର ବର ପାଇବ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଲେଖାଯାଏ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ସେବା କଲେ, ଯାହାର ପୂଜା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଯିବୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେବେ ପାପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ସତ୍ୟର ଖୋଜ କର। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଉ ସେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ଆମେ ଅମର ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି।
जोहन से 22-23 रे प्रभु कहले सत्य विषय जीशु जहा कहते ता निराट सत्य अटे एवं प्रभुंकर समुदाय वाक्य ही सत्य अटे जो वाक्य आम पाखरे अच्छी वाक्य सत्य अटे या गीत संगीता से 1960 मध्य लिखा जाए आ गोटे विषय आम आलोचना कर समाप्त करवा समय मध्य हो जाए तेरे प्रभुंकर प्रिय लोक माने मनुष्य आज सत्य को जानिब आ से सत्य ईश्वर मानव जाति को पाप उद्धार करिसंती निजर जीवन से देइसंती किंतु ताहाको लोक माने जानिबे विश्वास करिवे तेबे से माने मुक्ति पाइबे अनंत जीवन पाइबे लोक माने जानी नाहंती तो लिखा जे वाक्य रे सत्यता किण ताहा बिक नाही सत्यता को जानिबार अछि लोक माने कहंती सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं प्रेज द लॉर्ड प्रभु को प्रिय लोक माने जने कहि देल भाबुचंती ओ ए अन्य भक्तटे आज्ञा सत्यं शिवं सुंदरं लोक माने भाबुचंती सत्य पथरे ने पाई आज्ञा ऑलरेडी मुक्त कार्य स्थान सरी जाई सब माति पाई जीवन से देय छथि रक्त धरे छथि एबे सत्यम कहिले कि हमें देखिलु सत्यम विषय रे जीसु केवल सत्य अटंती से प्रमाण करी दाबी करंती से जोहन पुस्तक 14:6 रे तापरे जोहन 3 पर्वर 3 पदर 5 रे मध्य से मध्य कहंती सत्यम होचंती प्रभु जीसु ख्रीष्ट आ से सत्य ईश्वर को लोक माने जानिबे तेबे से माने मुक्ति पाइबे उद्धार पाइबे अनंत जीवन पाइबे तापर हमें देखु अछु शिवम शिवम कहिले कोन शिवम रो अर्थ होची प्रभुंकर प्रिय लोक माने मंगलदायक बा मंगलमय बा दयामय क्षमामय मध्य में कहि पारिबा शिवम कहिले होची मंगलदायक मंगलमय दयामय क्षमामय तेबे चिंता करंतु केउ ईश्वर से दया करि अछंती केउ ईश्वर मंगल कार्य साधन करिसंती केउ ईश्वर क्षमा करि अछंती प्रभु जीसुंग छडा केही मध्य दया करि नाहंती मंगल करि नाहंती क्षमा करि नाहंती प्रभु क्रूस ऊपर थाई से प्रार्थना करुछंती क्षमा कर गीत संगीता 34 पर्वर 8 पदरे मत स्पष्ट भाव में लिखा जाए जे ए शिवम रो अर्थ मंगलदायक मंगलमय दयामय क्षमामय बोली आमे जानि पारिबा केवल प्रभु जीसु ख्रीष्ट होचंती शिवम तापर हमें देखोछु सुंदरम तेबे ए सुंदरम कहले कोन यह कोनोसी जागतिक निजर बाहिक शरीर सौंदर्य को से कहा जाऊ नहीं सुंदरता को कहा जाऊ नहीं सुंदरम कहले मुखर सौंदर्य नुहे कि बाहिक सौंदर्य नुहे तेबे सुंदरतार तार अर्थ होची सौंदर्य बा सिद्धता को बुझाए पवित्रता को बुझाए जे पाप करि नांती जहा ठारे पापर लेस नहीं ताकू सुंदरम बोली कहा जाए सुंदर कहिले ता बाहिक शरीर ता कहा जाए निष्पाप पवित्र जीसु दाबी कर कहती आमे देखिबा प्रभुंकर शिष्य साधु पीतर से मध्य लेखंती प्रथम पीतर 2 पर्वर 22 पदरे से मध्य कहंती जे तांको ठारे टिके मध्य पापर लेस मध्य नाही थिला
तापर जॉन 8:45 एवं 46 रे मध्य लिखा जाए। ते प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे समस्त विषय कहीदेले तो हबो नाही, गाईदेले तो हबो नाही, आमे खाली भाबिदेले हबो नाही जे मु भल पथरे अछि, सत्य पथरे अछि। हमको सत्य को खोजेबाक पड़िबो, सत्य को जानिबाक पड़िबो, सत्यर अनुसंधान करबाक पड़िबो। तेबे आमे जानिबा वास्तव रे सत्य कोन। लोक माने जगत रे जेते मनुष्य मान अछंती समस्त को मोक्षर आवश्यक, पुण्यर आवश्यक, मुक्तिर आवश्यक। तेणु लोक माने मुक्ति पाइबा पई, पुण्य पाइबा पई, उद्धार पाइबा पई, स्वर्ग जीवा पई लोक माने केते कोन करूछंती, अनेक यात्रा करूछंती, अनेक तीर्थ स्थान को जाउछंती, कोटी कोटी टंका से माने खर्च करूछंती। जहा कहले से माने समस्त बलिदान से माने देउछंती। आ जेते मते बलिदान देले प्रभुंकर प्रिय लोक माने सबुठारु बड़ बलिदान होची नर बलि, नरमेध यज्ञ प्रभु यीशु करि अछंती। एहा मनुष्य जानि नाही, आ मनुष्य जानिबो तेबे से मुक्ति पाइबो, पुण्य पाइबो। आ यीशु को मरण पुण्य, पुण्यर कार्य प्रभु करछंती। चिंता करंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने जदि बेथेल प्रेयर कोनोसी भाई, कोनोसी भौणी जदि आपणकर ब्लड रो अभाव हुए, ब्लड आपण कम अछि, आपण मरिबा को जाउछंती, डॉक्टर कहला आपणकर शरीर मध्य रे बहुत कम ब्लड अछि, ब्लड आपण रेडी करंतु। जदि ब्लड देबे नाही, रक्त देबे नाही, ताले 4 घंटा बा 5 घंटा मध्य रे आपणकर लोक मरि जीवो। सही समय जदि कोनोसी व्यक्ति को आपण जानि छंती बा न जानिले सुधा जने व्यक्ति आसीबे कहिबो भाई ना भौणी मां मोर ब्लड होची बी पॉजिटिव, मु तांको पे ब्लड दा पे मु चाहे। जदि गोटे मनुष्य आपन परिवार लोक मानकू से निजर रक्त दे जदि बंचे देला, आपण कोन बोली कहउछन ता रक्तदान महत दान। आपण बहुत भलो काम मजे मोर पुओ को बंचेले, मो परिवार को बंचेले, मु आपण कदापि केबे भूलिबे नाही। आमे कहूछु रक्तदान महत्व दान, रक्तदान पुण्य दान। टिके रक्त जदि मनुष्य देला आ से जदि जने जदि बंची गला, आमे कहूछु पुण्य दान। सत कथा, रक्तर टिके टिके रक्तर महत्व अछि, रक्त अछि हम शरीर मध्य रे। तेणु आज आमे बंची अछि प्रभुଙ୍କ लोक। टिके रक्त देबा द्वारा जने जने व्यक्ति बंची जाए। आ लोक माने कहंती रक्तदान सबुठारु पुण्य दान। एबे चिंता करंतु शरीर मध्य रे जेते भी रक्त अछि टोपाए टोपाए झर 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 झरी गला मानव जाति पाए प्रभु सब रक्त को से कोन कोले झराई देले, बोहाई देले, हमर पापर दाग को लिभाइबा पाई, मुक्ति करिबा पाई। तेबे प्रभु केते महत काम करिसंती, केते पुण्य कार्य से साधन करिसंती, मुक्ति कार्य साधन करिसंती ऑलरेडी। ताको कह पुण्य शुक्रवार, पुण्य मुक्तिर प्रभु जीवन दे अछंती। तेबे सेही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आज मानव जाति सत्य को जानिबो, सत्य को जानिला परे से मुक्त हेबो, मुक्ति पाइबो, मोक्ष पाइबो, परित्राण पाइबो, अनंत जीवन पाइबो, आ स्वर्ग को से जाई पाए। तेणु प्रभु आज वाक्य राम समस्त को बहुल परिमाण रे आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच समस्त को। नमस्कार।